والے بچوں کو انعامات تقسیم کرتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس کا والدین، بچوں اور اساتذہ کو بھی انتظار ہوتا ہے، کیونکہ اساتذہ نے جس ننھی پود کو پانی دے کر اپنی محنت خون پسینے سے سینچا ہوتا ہے، یہ اس کا پھل ملنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا آغاز انشاءاللہ ہم تلاوت قرآن پاک سے کریں گے۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں 4 کلاس کی بچی ہادیہ ایمان کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ کروں کیوں نہ حمد و ثنا اس خدا کی کہ جس نے مجھے ہر خوشی عطا کی۔ میں کرتا رہوں گا تیرا شکر مولا، میں کرتا رہوں گا تیرا شکر مولا، میری زندگی نے جب تک وفا کی۔ ہادیہ ایمان نے ماشاءاللہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ سے بھی قریب ہے تو میرے کبریا، شارک سے بھی قریب ہے تو میرے کبریا، تیرے لیے زمان و مکان کی بھی حد نہیں، تشبیہ کس سے دوں میں تیرے حسن و جمال کو، حقیقت کے پیرہن۔ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آج ہم اس سکول کے اندر ایک بہت خاص، جس کی ہر سال کی طرح پورا سال انتظار رہتا ہے، اس پروگرام میں آج ہم حاضر ہیں، اور خصوصاً بالخصوص میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے اسکول کی جتنی بھی انتظامیہ ہے، اساتذہ کرام یہاں پر موجود ہیں۔ ہمارے اس ادارے کی پہچان استاد محترم محمد سلیم صاحب اور دیگر اساتذہ اکرام، آپ کو میں اپنے پورے گاؤں کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو، کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور خصوصاً بالخصوص جیسا کہ پچھلے پروگرام میں ہمارے بھائی محمد سجاول صاحب نے اعلان کیا تھا، آج وہ وقت آ پہنچا ہے بچوں آپ کے لیے۔ آپ کو یاد ہے نا سجاول صاحب نے جو اعلان کیا تھا؟ اگر یاد ہے تو سجاول کے لیے زوردار کلیپنگ ہو جائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جتنے بھی بچوں نے اس سکول کے اندر اپنی تعلیم کو کمپلیٹ کیا ہے، امتحان دیے ہیں، آج اس کامیابی کے موقع پر آپ کو انعامات دیے جا رہے ہیں۔ کیا آپ خوش ہیں؟ اگر خوش ہیں تو کلیپنگ ہو جائے نا۔ اور میں یہ بھی آپ کو پیغام بچوں دینا چاہتا ہوں کہ ایک امتحان اس سال آپ نے 2024 میں دیا ہے، ایسے ہی ہے نا، اور پوری زندگی میں آپ کے امتحان آتے رہیں گے۔ کبھی آپ کے اسکول کے امتحانات ہوں گے، کبھی آپ کی زندگی کے معاملے میں ہوں گے، کبھی آپ کے گھر کے معاملے میں ہوں گے۔ آج آپ بچے ہو، کل آپ بچے نہیں ہو، آپ میں سے ہی کوئی انجینئر بننے والا ہے، کوئی ڈاکٹر بننے والا ہے، کوئی اپنے نام کو، اپنے بزرگوں کے نام کو پوری دنیا میں انشاءاللہ روشن کرے گا انشاءاللہ۔ اور یہ تعلیم جو ہے نا، یہ ہمارا زندگی کا ابتدائی مرحلہ ہوتی ہے۔ اگر بچوں آپ یہ تعلیم حاصل کرو گے جیسے بھی آپ نے کی ہے ماشاءاللہ، آنے والے سال میں بھی اپنے اساتذہ کے ساتھ آپ ادب و احترام کے ساتھ پیش آئیں گے، اپنے اساتذہ کا حکم مانیں گے، والدین کا حکم مانیں گے، ایسے تعلیم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا نام دن بدن روشن ہوتا جائے گا۔ اور
इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मुल्क पाकिस्तान जो है, ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये मुल्क पाकिस्तान इसीलिए बनाया था कि हमारे मुसलमानों के जो बच्चे हैं वो यहूदियों को नेस्त व नबूद करेंगे और इल्म का परचम लेकर निकलेंगे। और आज हम ये बच्चे देखकर, ये साल मुकम्मल होने पर ये प्रोग्राम देखकर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश हैं और हम उस्ताद इकराम को मुबारकबाद भी देते हैं। आप अब बच्चे भी जितने भी हैं सभी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि आपने वो इल्म हासिल किया है कि जिसका ख्वाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था। और जैसे आज आप खुश बैठे हो ना, कोई क्लैपिंग कर रहा है, कोई बातें कर रहा है, तो कोई खुश बैठा है, सभी खुश बैठे हैं ना, बोलो यार। और अगर इसी तरह आप मेहनत करते रहोगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और जैसे आज हालात हैं मुल्क पाकिस्तान के अंदर, इस्लाम को दबाया जा रहा है, मुल्क पाकिस्तान को दबाया जा रहा है। अगर आप एक बच्चा अपनी कोशिश यहां से करनी शुरू कर दे कि मैंने इल्म इसलिए हासिल करना है कि मैं चोर डाकू नहीं बनूंगा, लफंगा नहीं बनूंगा, बाजारों में फिरूंगा नहीं, बल्कि जिस मिशन के लिए मेरे माँ बाप ने, मेरे बड़ों ने मेहनत मजदूरियां करके हमें पाला है, हमें तालीम दिलवाई है, हम उस तालीम को सरेआम कर देंगे। ये हमारा मिशन है। स्कूलों में पढ़ने का, बच्चों को पढ़ाने का, वालिदैन का जो मिशन होता है ना, वो मिशन ये होता है कि हमने अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाना है कि हमारे बच्चों की तरबियत जो है वो अच्छी हो जाए और आने वाली जो जिंदगी है बच्चों की अच्छी हो जाए, बच्चे अच्छी जिंदगी गुजारे। बाजार में चलेंगे तो उस्ताद को लिए दुआएं होंगी, वालिदैन के लिए दुआ होंगी। आप सभी बच्चे दुआ करवाने के लिए तैयार है ना? अगर तैयार है तो उस्ताद इकराम की हौसला अफजाई के लिए क्लैपिंग हो जाए। तो आखिर में मैं एक पैगाम देना चाहता हूं, दुनिया में बेहतरीन शख्स का एक फर्ज है, आप पर एक जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी ये है कि आपने तालीम हासिल की है और आइंदा भी तालीम हासिल करोगे। इतनी तालीम आपने हासिल करनी है, इतनी आपने तालीम हासिल करनी है कि आपका नाम रोशन हो जाए और जब आपके वालिदैन आपको देखेंगे तो उनका सर जो है वो फख्र से बुलंद हो जाएगा। और तो आप भी अगर कामयाब हो जाओगे, आप दुनिया में निकलोगे, जाओगे, अपना नाम रोशन करोगे, अपने इलाके का नाम रोशन करोगे, आपको भी दुआएं मिलेंगी और आपके उस्ताद इकराम को भी दुआएं मिलेंगी। तो कामयाबी के लिए आपने हमारा वक्त जो है वो तालीम हासिल करते रहना है और अपने उस्ताद इकराम जब भी बाजार में मिले आपने उनका अदब एहतराम भी करना है, उनके साथ सलाम लेने की भी कोशिश करनी है। जब हम पढ़ा करते थे ना बच्चों, आज भी याद है उस्ताद सलीम साहब जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे ना तो नए नए भर्ती हुए थे, तो हम इनका वो बाग वाली पुली है ना जो, वहां से साइकिल पकड़ने के लिए जाया करते थे। यानी कि इतना शौक होता था उस्ताद इकराम से मोहब्बत का। आजकल तो बच्चों में वो शौक पता नहीं किधर चला गया। आप अहबाब ने भी, आप बच्चों ने भी अपने अंदर ऐसा जज्बा पैदा करना है कि आपके उस्ताद इकराम आप बड़े भी हो जाए, जहां पर भी मिले आपने अपनी जुबान से उस्ताद के लिए दुआएं ही दुआएं करनी है, ठीक है ना। और जब आप क्लास में हो तो आपने अदब में पहले भी आप इस्तकबाल के लिए उठते होंगे। तालीम हमें यही सबक अदब एहतराम का देती है। बेटा आपने जब भी जितनी भी जिंदगी गुजारनी है, ये सारी की सारी जिंदगी ऐसे अदब में आपने गुजारनी है कि कोई आपको ये लगे कि तेरा उस्ताद पता नहीं कौन है, बल्कि अदब करना है। जहां पर भी उस्ताद मिले उनका एहतराम करना है। अल्लाह तबारक व तआला आपको मजीद इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। और जितने बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और जिनको अनामात दिए जाएंगे वो तो इस काबिल है ही है, लेकिन ये ना सोचना कि जिनको अनाम नहीं मिले वो काबिल नहीं है, बल्कि आपने आने वाले साल में काबिल होके दिखाना है। अगर आपके एक दोस्त ने आज इस साल इनाम लिया है, आने वाले साल में आप ने कोशिश, आप बच्चों ने कोशिश करनी है कि आने वाले साल में हम इनाम हासिल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम बच्चों को इसी तरह दीन की और दुनिया की और इस्लाम की और दुनियावी तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। करोड़ हा दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। मैं बुनियादी बातें तो नहीं करूँगा, वो शाह साहब ने बहुत की हैं। मैं तो बस इतना कहूँगा अपने असातिज़ा के सामने कि माशाल्लाह आपको जो उस्ताद मिले हैं ये दुनिया के बेहतरीन उस्ताद हैं। आपके जो
माशाल्लाह आप जिनके ज़ेर साया तालीम हासिल करते हैं, उस्ताद मोहम्मद सलीम साहब और मेरे क्लास फेलो एहसान साहब, शहबाज साहब, ये समुंदरी के शाइनिंग स्टार हैं, बहुत लायक फाइक स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं जो आपको तालीम दे रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हात आपके लिए सर्व कर रहे हैं। मैं बस इतना ही कहूँगा, मैं मतलब ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, मैं बस इतना आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप में से YouTube को कौन कौन जानता है? ये इंटरनेट पे जो मोबाइल में YouTube होती है वो हाथ खड़ा करे, कौन कौन जिसको पता है YouTube के बारे में? तो सारे घरों में, हर घर में इंटरनेट है, हर बंदे के पास इंटरनेट वाला मोबाइल है, वालिदैन के आपके पास इंटरनेट वाले मोबाइल हैं, जाहिर है आप देखते होंगे। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप इंटरनेट का मोबाइल यूज़ करते हैं कुछ टाइम के लिए घर में, तो उस पे आप जो आपका शौक़ है, अगर किसी को पेंटिंग का शौक़ है तो उसके वो बोल के आप जो सर्च करते हो ना, उसको कहते हो कि ये सर्च करो, वो आप पेंटिंग सर्च करो। जिसको मतलब किसी भी चीज़ का अगर आपको शौक़ है तो नेट को लाजमी आप इस्तेमाल करें। इसमें नेट को जो है वो आप, इंटरनेट को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। मतलब आप जिस तरह खेल के लिए टाइम निकालते हैं, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, तो इंटरनेट के लिए भी टाइम निकालें, क्योंकि अगर आप आज ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप अगर इन चीज़ों को आज YouTube को नहीं समझेंगे, इंटरनेट को और ऑनलाइन की दुनिया को नहीं समझेंगे, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। मेरी यही गुजारिश है कि इंटरनेट को, ऑनलाइन को, चीज़ों को आप समझने की कोशिश करें। यही आपकी उम्र है जिससे आप जो है वो बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। मैं भी IT में ही काम करता हूँ, मेरा भी काम सॉफ्टवेयर का है, डेवलपमेंट का है। मैं भी इसी गांव से हूँ, मैंने भी इन्हीं चीज़ों में जो है वो तालीम हासिल करके आज अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की है। मैं भी दुआगो हूँ कि आपके लिए मैं जितना कर सकूँगा इंशाल्लाह करूँगा, लेकिन आपने बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपने सीखनी है। अपने शौक़ जो हैं वो आपके, जो भी आपका शौक़ है, जिसका कोई मतलब पेंटिंग का शौक़ है, सिलाई कढ़ाई का अगर मतलब किसी को शौक़ है, डिज़ाइनिंग का शौक़ है, किसी भी चीज़ का अगर आपको शौक़ है, तो आपने उसको इंटरनेट पे सर्च करके देखना है कि दुनिया में जो बच्चे हैं, आप जितने बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें सर्च कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं। उन्हीं के तरीक़ों पे चल के आपने भी इन चीज़ों को समझ के और आपने ये चीज़ें सीखनी है। भाई यही मेरी बेसिक सी बातें हैं। बाकी शाह साहब ने बहुत सारी आपको ज़िंदगी के मतलब बहुत सारी बातें सिखाई हैं। मैं आपके लिए जो प्राइज़ थे वो भी, मैं कैश प्राइज़ भी लेके आया हूँ उन बच्चों के लिए सिर्फ जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आए हैं। बाकी बच्चों के लिए इनामात नहीं है, वो सिर्फ पास हुए हैं। लेकिन अगली बार आपने कोशिश करनी है कि जो इस दफ़ा जिनको कैश प्राइज़ मिल रहे हैं, आपने कोशिश करनी है सब ने कैश प्राइज़ लेने हैं। कोई ये ना समझे कि मैं पता नहीं कैश प्राइज़ नहीं ले सकता, मैं नंबर 1 नहीं आ सकता। आप सारे नंबर 1 आ सकते हैं, सारे आप कैश प्राइज़ हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए आपने नेक्स्ट क्लास में कोशिश करनी है कि आपने ही नंबर 1 आना है, आपने अपने लिए कोशिश करनी है। बहुत सारी क्लैपिंग, बहुत सारी तालियां अपने उस्ताद के लिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। मोहम्मद रमज़ान क्लास 4, अहमद रमज़ान क्लास 4, मोहम्मद अदनान क्लास 4, मोहम्मद अदनान मोहम्मदी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी और असातिज़ा इकराम, अज़ीज़ तलबा और तालिबात और वालिदैन जो बच्चों के यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए और हमारी इस तकरीब को रौनक बख्शी। मैं कि वो अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए और हमें इज़्ज़त बख्शी।
تو یہ انعامات جو ہوتے ہیں یہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ سب بچے یہ ان سے سبق سیکھیں، دیکھیں کہ ان بچوں نے کیسے محنت کی، آئندہ ہم بھی یہ انعامات جو ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بچے آپ میں سے ہی ہیں سب جنہوں نے انعام لیے ہیں، تو آپ کی کلاس میں آپ کے ساتھ ہی پڑھتے رہے ہیں، پتہ ہے کیسے انہوں نے محنت کی، اور یہ ہم سے آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا کہ ہم آپ کے کلاس میں اچھی کارکردگی رہی ہے ان کی، انہوں نے محنت کی، باقاعدگی سے اسکول آتے رہے اور پھر یہ انعامات حاصل کیے ہیں۔ تو آپ بھی اگر باقاعدگی سے اسکول آئیں، اپنی محنت کریں، روزانہ کا کام کریں، تو آپ بھی یہ سب بچے، باقی بچے بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، تو آپ سب لوگ جو ہیں وہ انعامات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں پھر دوبارہ تمام مہمانان گرامی، والدین اور بچوں کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اس ہماری تقریب کو اب میں علامہ زاہد محی شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا کروا دیں تاکہ اس تقریب کا اختتام خیر و برکت اور دعا سے ہو۔ اے پروردگار عالم، اس سکول کے اندر ہمارے گاؤں کے ان بچوں نے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، مولا کریم ان کو بچوں کو اس پر استقامت عطا فرما، زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، تمامی بچوں کے ذہنوں کو کشادہ فرما، نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی خاص کرو نازی عطا فرما۔ مولا کریم اس ادارے کے اندر جتنے بھی اساتذہ اکرام نے محنت کی ہے، مولا کریم اس محنت پر ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مولا کریم تمام اساتذہ اکرام کی محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ بچوں کی بقا کے لیے، ملک پاکستان کی بقا کے لیے یہ دن رات کوشش کرتے ہیں، مولا کریم ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ مولا کریم خصوصاً بالخصوص تمامی احباب، تمامی بچے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، محمد سجاول صاحب کو مولا کریم مزید برکت رحمت عطا فرما۔ انہوں نے ہمارے ادارے کے ساتھ بڑی محبت کا اظہار فرمایا ہے، مولا کریم ان کے کاروبار میں مزید برکت عطا فرما، دشمن کی بری نظر سے محفوظ فرما، شیطان کے شر سے محفوظ فرما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص کرم نوازی عطا فرما۔ مولا کریم باقی بھی جتنے بھی پورے گاؤں کے اندر بچے جہاں جہاں پر بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں سبھی کو کامیابی و کامرانی عطا فرما، ملک پاکستان کا نام روشن کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ بخیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پاکستان زندہ باد۔